Yan guys! Ito lang yung huli ko ngayon oh. Yan. Barakuda. Ay barakuda ba ito? Tikil. Barakuda. Ayun o, tingnan sa loob. Ayun o. Yan. Ayos. Ito lang yung huli namin. Yan o, malalaki. Bawi-bawi lang guys, pamain. Hanggang pamain na lang yan guys. Ito yung mga bisugo. Ito yung bisugo, ito yung bisugo. Yan. Nabulunan yung bisugo natin. So guys, tingnan mo guys oh. Yan. Ito yung ahas ng dagat.